अलैहि वसल्लम का नाम चमक रहा है। विलादत मुस्तफा 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल सादिक कायनात में ऐसा नूर चमका, कायनात में ऐसा नूर चमका कि सारे झुक गए, बुत गिर गए। इधर अब्दुल मुत्तलिब हैरान है, उधर शाह ईरान परेशान है कि महल के 14 बुर्ज जमी बोस में सदियों से जलता जला बुझ गया। निशानियां देखकर अलहामिल काबू के आलिम पुकार उठे, आ गए वो शाह उमम, आ गए वो शाह उमम, आ गए वो शाह उमम जिनकी सल्तनत मशरिक़ व मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या आला मकाम, क्या आला मकाम वो सरवर कौनैन का कि परवरदिगार ने अपने कलाम में आपको मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर और कहीं सिराज व मुनीरा कहा। रात के खुलाफ को इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, रात की ज़हमत को वमा सुनका रहमतुल आलमीन पुकारा। अरे पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ए मेरे पैगंबर, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, अगर खुदा से मोहब्बत दावदार हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। वही खातुन नबी जिनके नाम गैर कलमा नाम मुकम्मल है, अज़ान नाम मुकम्मल है, जनाजात नाम मुकम्मल, नमाज नाम मुकम्मल। मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं जिनकी अताअत गैर मेरा और आपका ईमान नाम मुकम्मल है। बेहिस्से उम्मत मुस्लिमान दीन इस्लाम के साथ सरबुलंदी, सुन्नतों की पैरवी, अल्लाह के रसूल और नामों से मिल्लत इस्लामियत पर अपना सब कुछ कुर्बान करना ही हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तारीख अगर ढूंढेगी, तारीख अगर ढूंढेगी शान-ए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी ना मिलेगा। सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा आफ्ताब जो गारे हीरा से तुलो कर सारी कायनात में छा गए। एक ऐसा आफ्ताब जो गारे हीरा से तुलो कर सारी कायनात में छा गए। खुदा ने आपको रहमतुल लिल आलमीन ना कर भेजा, खुदा ने आपको रहमतुल लिल आलमीन ना कर भेजा। सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, सब कौम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन ना कर भेजा। उम्मत मोहम्मद शुक्र मनाए, उम्मत मोहम्मद शुक्र मनाए कि हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दे दी जाती है कि मुबारक हो तुम उस नबी के उम्मती हो जिस पर रब्बे कायनात को भी नाज है। मेरे आका के अखलाक क्या बयां करे, मेरे आका के अखलाक क्या बयां करे। एक बार मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजरे थे। एक बार मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो बहुत कमजोर थी, एक थैला उठाती तो दूसरा गिर जाता। सब लोग देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने सोचा कि काश कोई रहता जो मेरी मदद कर देता। वहाँ से मेरा आका तशरीफ लाया, कहा या उम्मा माँ या तफालिमा मैं कुछ मदद करूँ। एक थैला तू उठा ले, एक थैला मैं उठा लेती हूँ। माँ तू रहने दे। मेरे नबी ने दोनों थैले अपने कंधे पे टांग लिया और चल गए। अचानक वो बूढ़ी अम्मा पूछती है, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? माँ मेरे कंधे तो नहीं दुख रहे, माँ मेरे कंधे तो नहीं दुख रहे। अगर तेरे पैर दुख रहे होंगे तो बता, तुझे भी अपने कंधे पर बिठा कर घर छोड़ दूँ, तुझे भी अपने कंधे पर बिठा कर घर छोड़ दूँ। बुझा दुआ लगी, ए जवान तू हमेशा सलामत रहे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। चलते चलते उस बुढ़िया का घर आ गया, नबी ने फरमाया माँ अब मैं चलता हूँ। मेरे नबी ने दोनों थैले नीचे रखे और कहा माँ अब मैं चलता हूँ। बेटा जाते जाते अपनी मजदूरी तो बताता जा, बेटा जाते जाते अपनी मजदूरी तो बताता जा। नबी की आंखें भर आई, उन्होंने कहा माँ मैंने तुझे माँ कहा है, माँ मैंने तुझे माँ कहा है। एक बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? एक बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? नहीं भाई, बहुत उस बुढ़िया ने कहा बेटा तूने मुझे माँ कहा है, बेटा तूने मुझे माँ कहा है तो यह सुनता जा। मैं मक्का में एक जमाने से रहती थी, वहाँ पे मोहम्मद नाम का आदमी निकला है, तू उसकी चाल में कभी मत फंसना। वो मियाँ बीबी को भी जादू कर देता है, तू उसकी चाल में कभी मत फंसना।
لوگ اسے جادوگر کہتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، تو اس کی چال میں کبھی مت پھنسنا۔ اللہ اکبر۔ ماں تو جیسا بولے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ نبی نے فرمایا ماں تو جیسا بولے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ بے شک۔ بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا چل، بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا چل۔ 100-150 اور تو بتا تو اتنا روتا کیوں ہے، بتا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ ماں تو جس محمد کے ڈر سے یہ سارا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے، تو جس محمد کے ڈر سے مجھے روک رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں۔ کیا تو وہی محمد ہے؟ کیا تو وہی محمد ہے؟ اگر تو واقعی میں جادوگر ہے تو یہ بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہر مکہ واسی کو جادوگر بنا دے۔ یہ بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہر مکہ واسی کو جادوگر بنا دے۔ اگر تو دیوانہ ہے تو یہ بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، یہ بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہر مکہ واسی کو تیرا دیوانہ بنا دے۔ یہ بڑھیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہر مکہ واسی کو تیرا دیوانہ بنا دے۔ اور یہ بڑھیا اس زمین پر گواہی دیتی ہے، یہ بڑھیا اس زمین پر گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے تجھے اس زمانے کا نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے بھی اپنا بنا لے محمد، مجھے بھی اپنا بنا لے محمد۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق اور تعلیم۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اگر کسی اونچے عہدے پر پہنچ جائے تو سلام کا جواب دینے میں ہی ہچکچاتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اگر کسی اونچے عہدے پر پہنچ جائے تو سلام کا جواب دینے میں بھی ہچکچاتے ہیں۔ امت محمد یہ ایسے بنو، امت محمد یہ ایسے بنو، اگر کوئی تم سے ملے اور سوچے اگر یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، اگر یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا نبی ایسا ہے تو اس کا مذہب کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ میں لاسٹ میں ایک شاعری بولنا چاہوں گی۔ ہاں بولے، آتا ہو۔ یہ عجیب کیف ہے، یہ عجیب کیف ہے، عشق نبی کی مستی ہے، یہ عجیب کیف ہے، عشق نبی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں ہی بستی ہے۔ یہ عجیب کیف ہے، عشق نبی کی مستی ہے، یہ عجیب کیف ہے، عشق نبی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں ہی بستی ہے۔ اور یہ میری ضد نہیں حکم رب ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم رب ہے۔ اگر نبی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے، اگر نبی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آخر دعوا الحمدللہ رب العالمین۔